अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में बिल्गे अपने वालिद की कब्र पर पानी डाल रही होती है। फिर वो कब्र के पास बैठकर कहती है, मेरे बहादुर बाबा, आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। आपके जाने के बाद हर चीज़ बिखर गई है। अब मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगी। फिर बिल्गे कहती है, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि जिस किसी ने भी आपके साथ ये किया है वो इसका हिसाब अपनी जानों के बदले में चुकाए। अब उस गुंदुज को तलाश करके हिसाब लेना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ बामसी ने गुंदुज के दोस्त चागरी को बुलाया हुआ था और उसे कहता है, तुम वाहिद आदमी हो जिस पर गुंदुज एतमाद करता है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे हर चीज़ बता दो। चागरी कहता है, मैंने आखिरी दफ़ा उसे कैदखाने में देखा था कमांडर बामसी। बामसी गुस्से में कहता है, उमर बे गुंदुज के खंजर से कत्ल हो गया है। वो आदमी जिसे तुम अपना भाई समझते हो उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लग गया है। हमें उसे जल्द तलाश करना होगा ताकि हम उसका नाम साफ कर सकें। अगर तुम कुछ जानते हुए हमें नहीं बता रहे तो तुम गलती कर रहे हो। लेकिन चागरी को वो ख्याल आता है जब उसने गुंदुज से वादा किया था। यह सोचकर वो कहता है, नहीं कमांडर बामसी, मुझे कुछ भी नहीं पता। बामसी कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कोई खबर मिले तो मुझे आगाह कर देना। चागरी बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद बामसी कहता है, दुमरुल, तुम चागरी के हर कदम पर नजर रखो। यह सुनकर दुमरुल भी बाहर निकल जाता है। इसी दौरान गुंदुज चागरी की दुकान में मौजूद था और उसका इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ गार में मंगोल मर्गिन पर तशद्दुद कर रहा था और उसे कहता है, बायजू नोयान तुम्हारी वजह से मरा था। बोलो गद्दार, तुम किसके लिए काम करते हो? तुमने नोयान को क्यों धोखा दिया? मर्गिन कहता है, नोयान हिरस और लालच में पड़ गया था, इसलिए मैंने हर चीज़ उलागू खान को बता दी थी। मेरी वजह से तुम उस मुसीबतें पैदा करने वाले आदमी से आज़ाद हो गए हो। तलाईकुत कहता है, तुम मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो। मर्गिन कहता है, मुझे हक का रास्ता मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह के अलावा किसी के लिए काम नहीं करता। तलाईकुत कहता है, तो तुम मुसलमान हो गए हो, मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा जैसे मैंने अनातोलिया के मुसलमानों का खून बहाया है। गद्दार। यह कहकर वो मर्गिन पर तशद्दुद करने लगता है। इतने में तुर्गत बोल पड़ता है और कहता है, इसने तुम्हें हर चीज़ बता दी है और तुम क्या चाहते हो? तलाईकुत कहता है, जब तक तुम लोग मुझे अपने मालिक का नाम नहीं बता देते मैं तुम दोनों को खून में नहला दूंगा। तुर्गत कहता है, हम किसी आदमी के लिए काम नहीं करते। यह सुनकर वो तुर्गत को भी मारने लगता है और फिर कहता है, या तो तुम बोलोगे या फिर मरोगे। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में इलबिल्गे आर्तुरुल को आवाज़ देकर रोक लेती है और कहती है, आर्तुरुल साहब, मेरे सिपाहियों का क्या हाल है? क्या आप उन्हें भी कत्ल कर देंगे? आर्तुरुल कहता है, कौन से सिपाही? वो सिपाही जिन्होंने हाकिम आला के लिए जाल बिछाकर कत्ल करने की कोशिश की। आज का दिन आप और आपके सिपाहियों के लिए दुख का दिन है। मैं आपका दर्द और दुख महसूस कर सकता हूँ। यह जाल हम सब के लिए बिछाया गया है, इसलिए मैं आप लोगों के गुस्से का जवाब नरमी से दूंगा। फिर आर्तुरुल कहता है, एक और अहम बात आपके लिए जानना जरूरी है इलबिल्गे खातून। उस दिन गुंदुज हमें नहीं बता सका था कि वो कहाँ था, लेकिन मैंने पता चला लिया है। वो गवर्नर यानिस की बेटी इरैन के साथ था। आपके सिपाहियों के कत्ल के वक्त वो उससे मुलाकात कर रहा था। आप इस बात की तस्दीक इरैन से मिलकर कर सकती हो। इलबिल्गे कहती है, इस तमाम दर्द के बाद क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपके बेटे पर एतमाद करूंगी? क्या इन अल्फाज से मेरा दर्द कम हो सकता है? आर्तुरुल कहता है, अगर अभी भी आपको शक है तो मैं आपको अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ इलबिल्गे खातून। मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है। क्या आप जानती हैं कि एक बाप होना कितना मुश्किल होता है? फिर आर्तुरुल खंजर निकाल कर कहता है, अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं तो आप मेरी जान ले सकती हो। इलबिल्गे हैरान होकर देखने लगती है। फिर आर्तुरुल कहता है, चलो मार दो मुझे, आप क्या इंतजार कर रही हो? इस तरह इलबिल्गे रुक जाती है और बहुत जज्बाती होकर रोने लगती है। फिर वो कहती है, मैं इंसाफ चाहती हूँ आर्तुरुल साहब। मैं पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे बाबा और मेरे सिपाहियों को किसने कत्ल किया था। मैं अपने लोगों की जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें क्या बताऊंगी?
ارطغرل کہتا ہے ہم اکٹھے مل کر قاتل کو تلاش کریں گے بلگے خاتون، ہم انصاف کو یقینی بنائیں گے۔ اگر آپ پر لوگوں کی ذمہ داری ہے تو آپ درد اور غصے میں مبتلا مت ہو جاؤ، عقل اور ایمان سے کام لو۔ پھر ارطغرل اسے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے، البلگے خنجر ارطغرل کے حوالے کر دیتی ہے اور پھر کہتی ہے میں آپ پر اعتماد کروں گی ارطغرل صاحب، لیکن آپ مجھے مایوس مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دراگوس ایک چرچ میں موجود تھا۔ اتنے میں اس کا آدمی آ کر اسے بتاتا ہے کہ انہوں نے چاگری کو بلا کر گندز کے بارے میں پوچھا ہے۔ چاگری کو عمر بے والے واقعے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ دراگوس کہتا ہے تم اس کی دکان کے سامنے رہو، ہو سکتا ہے ارطغرل چاگری کی جاسوسی کروا رہا ہو۔ تم ارطغرل کے آدمیوں کو گندز تک پہنچنے سے روکو۔ گندز کے بارے میں صرف البلگے کو پتہ چلنا چاہیے اور اسے میں خود بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ارطغرل سوگت سے باہر ہو۔ دوسری طرف جنگل کے غار میں منگول کھانا کھا رہے تھے، جبکہ ترگت اور مرگن ایک طرف بندھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کمانڈر بورجگن پوچھتا ہے وہ تیوکلس نامی آدمی اتنا اہم کیوں ہے؟ تلائیکوت کہتا ہے کیونکہ دراگوس سوگت پر قبضہ کرنے والا ہے اور تیوکلس ایک جاسوس ہے جو اس کے بارے میں گورنر کو بتانے والا ہے۔ اسی دوران مرگن ایک چھوٹا سا خنجر ترگت کے پیچھے پھینک دیتا ہے۔ ادھر تلائیکوت کہتا ہے یہ خبر ہمیں اولاگو خان کے قسطنطنیہ والے جاسوسوں سے ملی ہے۔ اتنے میں ترگت وہ خنجر اٹھا لیتا ہے اور رسی کاٹنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سوگت میں اتاج بے کہتا ہے ہمارے سپاہی غصے میں ہیں، میں بہت مشکل سے انہیں قابو کر پا رہا ہوں۔ البلگے کہتی ہے میں خود ان سے بات کروں گی کہ وہ سکون رکھیں، ارطغرل صاحب تحقیقات کر رہے ہیں، تم اس بات کو یقینی بناؤ کہ کوئی ان کے راستے میں نہ آئے۔ اتاج بے کہتا ہے کیا ہم ہر چیز ارطغرل پر چھوڑ دیں گے؟ اس کا بیٹا قاتل ہے اور وہی تحقیقات بھی کر رہا ہے۔ البلگے کہتی ہے اس پر اعتماد کیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہم خود بھی تحقیقات کریں گے، اب وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ اسی دوران چاگری بازار میں جا رہا تھا جبکہ دمرل اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ دراگوس کا آدمی بھی چاگری پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ چاگری اپنی دکان میں پہنچ جاتا ہے اور گندز کو کہتا ہے سرائے محل میں عمر بے قتل ہو گیا ہے اور وہ تمہارے خنجر سے قتل ہوا ہے، وہ تمہیں ہر طرف تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر گندز حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں باہر دمرل چاگری کی دکان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر دراگوس کا آدمی بھی اس جانب چل پڑتا ہے۔ اندر گندز کہہ رہا تھا جو لوگ مجھے غار میں لے گئے اور میرا خنجر چوری کر لیا، اب وہ اس قتل کا الزام میرے اوپر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاگری کہتا ہے مجھے کمانڈر بامسی سے جھوٹ بولنا پڑا بھائی، تم اپنے بابا کے پاس چلے جاؤ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے، وہ جانتے ہیں کہ تم بے گناہ ہو۔ گندز کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا چاگری، کیا تم جانتے نہیں کہ اس معاملے میں سلجوق بھی شامل ہو جائیں گے، وہ میرے سر کا مطالبہ کریں گے، اگر میں ابھی بابا کے پاس چلا گیا تو وہ مجھے قید خانے میں ڈال دیں گے اور میں وہاں فضول نہیں بیٹھ سکتا چاگری۔ اسی دوران باہر دراگوس کا آدمی دمرل کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اندر گندز کہتا ہے میں پتہ لگاؤں گا کہ البلگے کے والد کو کس نے قتل کیا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن پہلے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا لباس تبدیل کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں چاگری باہر دیکھ کر کہتا ہے گندز دمرل ہماری جانب بڑھ رہا ہے۔ گندز کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد دمرل چاگری کی دکان میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اندر اسے صرف چاگری ملتا ہے جو کام میں مصروف تھا۔ دمرل پوری دکان کی تلاشی لیتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا کیونکہ گندز پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ پھر دمرل واپس مڑ جاتا ہے۔ اسی دوران گندز اپنا بیس بدل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں اچانک اسے عثمان پکڑ لیتا ہے۔ گندز چونک جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے میں چھپ کر چاگری کا پیچھا کر رہا تھا، میں دکان کے پیچھے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ گندز کہتا ہے عثمان، عمر بے اور اس کے سپاہیوں کو میں نے قتل نہیں کیا، جب تک میں اپنا نام صاف نہ کر لوں میں اپنے آپ کو قید میں نہیں ڈال سکتا، تم میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ عثمان کہتا ہے میں نے آپ کو بچانے کے لیے آپ کا پیچھا کیا ہے بھائی، چلو میں آپ کو بابا کے پاس لے چلوں، وہ جانتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہو۔ گندز کہتا ہے نہیں، بابا مجھے قید خانے میں ڈال دیں گے، لیکن میں ایسے نہیں بیٹھ سکتا، میں خود اس معاملے سے نپٹوں گا۔ عثمان کہتا ہے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ گندز کہتا ہے میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا عثمان، لیکن عثمان جانے کی ضد کرتا ہے۔ اتنے میں دو سپاہی وہاں آ جاتے ہیں۔ عثمان انہیں کسی بہانے سے واپس بھیج دیتا ہے اور پھر گندز کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ دراگوس کا آدمی بھی ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف غار میں منگول کھانا کھا رہے تھے جبکہ ترگت اپنی رسی کاٹنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی رسی کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جلدی سے مرگن کی بھی رسی کاٹ ڈالتا ہے اور اسے آہستہ سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ مرگن۔ اس کے بعد ترگت ایک منگول سپاہی کو آواز دیتا ہے۔ یہ سن کر تلائیکوت کہتا ہے جاؤ، یہ آدمی بولنا چاہتا ہے۔ پھر ایک آدمی اٹھ کر ترگت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بولو۔ ترگت کہتا ہے نیچے آؤ۔
इस तरह तुर्गत और मर्गिन 3 मंगोलों को मार देते हैं। फिर मर्गिन एक मंगोल की जेब से संदूक की चाबी निकाल लेता है। तलाइकुत पूछता है, इस चाबी को तुम लोग कहाँ लेकर जाओगे? तुर्गत कहता है, अर्तुल साहब की तरफ, जो तुम लोगों की जिंदगियां नाकाबिले बर्दाश्त बनाने वाले हैं। तलाइकुत कहता है, तो तुम लोग अर्तुल के आदमी हो। फिर तुर्गत उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार देता है। इसके बाद तुर्गत मर्गिन को कहता है, तुम ना सिर्फ हमारे मकसद में शामिल हुए बल्कि तुमने उस गलीज नोयान को भी मारने में मदद की। तुम बहादुर आदमी हो। मर्गिन कहता है, शुक्रिया, मैंने बहुत से साल उन जालिम गलीजों के साथ ज़ाया कर दिए तुर्गत। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। फिर तुर्गत कहता है, चलो फौरन संदूक की चाबी को कबीले पहुंचाते हैं और उन्हें थियोगलस के बारे में भी आगाह करते हैं। यह कहकर वो रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत में द्रैगोस एक चर्च में मौजूद था। इतने में उसका आदमी अंदर आकर कहता है, गुंदुज सोगत से निकल गया है, उस्मान भी उसके साथ था, वो जनूब की तरफ गए हैं। द्रैगोस कहता है, हम गुंदुज की जिंदगी के पीछे थे और अब उस्मान की जान भी खतरे में है। एक आदमी को अर्तुल की तरफ भेजो, उस तक खबर पहुंचाओ कि गुंदुज और उस्मान को एक काफिले के साथ देखा गया है और वो काफिला शुमाल की तरफ जा रहा है। आदमी कहता है, यानी उसके बिल्कुल मुखालिफ, जिस तरफ असल में गुंदुज और उस्मान जा रहे हैं। द्रैगोस कहता है, हाँ, काराबेला को कहो कि वो अर्तुल के आदमियों के लिए जाल बिछाए। आदमी पूछता है, गुंदुज और उस्मान का क्या करना है? द्रैगोस कहता है, मैं अभी इलबिलगे को खबर दूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि गुंदुज को एक दुकान पर देखा गया है। जब वो दुकान पर आएगी तो तुम उसे बताना कि गुंदुज जनूब की तरफ गया है। बाकी काम इलबिलगे की तलवार करेगी। इसी दौरान अर्तुल मकीज से पूछ रहा था, क्या कोई मशकूक चीज़ हुई है? मकीज कहता है, नहीं हुजूर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्तुल कहता है, वो जो कोई भी हैं हमारे बहुत करीब हैं। सोगत में जो भी आए और जाए मुझे उसकी मालूमात चाहिए। हम तहकीकात का दायरा बढ़ा रहे हैं। इतने में दुमरल एक आदमी को लेकर वहां आता है और कहता है, सरदार, यह आदमी कह रहा है कि इसने गुंदुज को देखा है। अर्तुल पूछता है, बताओ मुझे, तुमने उसे कहाँ देखा है? आदमी कहता है, मैंने उसे एक काफिले के साथ देखा है अर्तुल साहब। वो काफिला शुमाल की तरफ जा रहा था, उस्मान भी उसके साथ था। यह सुनकर अर्तुल चौंक जाता है और फिर बामसी को कहता है, फौरन सिपाहियों और घोड़ों को तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। थियोक्लस की बेटी अवदोकिया कह रही थी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने न सिर्फ अपने कबीले में हमें खुश आमदीद किया बल्कि हमारा ख्याल भी रखा। आयमा खातून कहती हैं, कोई बात नहीं, यह तो हमारी जिम्मेदारी थी। इसके बाद आयमा खातून कहती हैं, आर्तुक साहब ने तुम्हारे बाबा की मौत की तहकीक की है। तुम्हारे बाबा कुदरती मौत नहीं मरे, उन्हें जहर दिया गया था। यह सुनकर अवदोकिया चौंक जाती है और रोने लगती है और फिर कहती है, ऐसा कौन कर सकता है? आयमा खातून कहती हैं, थोड़ा सब्र करो बेटी, जिस किसी ने भी ये किया है वह इसका हिसाब ज़रूर देगा। फिर अफसा कहती है, अवदोकिया, उन लोगों ने आपको क्यों पकड़ा था? क्या आपको कुछ याद है? फिर आयमा खातून कहती हैं, हमें बताओ बेटी, ताकि हम इस मसले को हल कर सकें। अवदोकिया कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं उनमें से किसी को जानती हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। यह कहकर वो बाहर निकल जाती है।